ପଶୁରା ଦେଖିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଶିବ ଭଗବାନ। ହଁ ଶିବ ଭଗବାନ ତଳେ ଯୋଉ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଲେଖି ନଥିଲେ କି ଯାଇକି ସେ ଗୁଟି ହେଇଥିଲା ସେଠୁ ଖୋଳିକି କାଢିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ରଖିଥିଲେ ନା? ହଁ ଫିଙ୍ଗନ। ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବି, ପଖାଳ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା। ପଖାଳ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ? ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା, ପଖାଳ ଭାତ କରିବା। ହେଲେ ଶାଗ ଆଣିବୁ? ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଶାଗ, ଏବେ ଆସିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଦେବି। ଶାଗ ଆଣି ନହେଲେ ଭାଜିଦେବା, ପଖାଳ କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପାଣି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବା। ରଖିଛୁ ଖାଉନ? ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲେ ହବ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବ। ଅରେଞ୍ଜ ରଖନି ଫ୍ରିଜରେ? ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଆପଲ ରଖିଦିଅ। ଆପଲ ଯାକ ରଖିଦେଲେ ହବ, ଡାଲମାରେ ପିଲାଙ୍କର ପକେଇବା ପାଇଁ ହବ। ହେଲେ ଡାଲମା କରିବାନି ତ ଆଜି? ନାଇଁ ଡାଲମା କରିବାନି, କେତେ ଦିନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡାଲମା ହଉଛି। ହଉ ଡାଲମା କରିବାନି, ତୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଦେ କାଲିର ବାସି ପୁରୀ। ହଉ फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय जगन्नाथ। केमिति अछंती? आशा करछि ठाकुरଙ୍କ दयारे समस्ते भल थिबे, भलरे रुहंतु, सुस्थ रुहंतु आ सुरक्षित रुहंतु। आ चलंतु जिबा आज ब्लॉग टी स्टार्ट करबा। आ सबोले ते दिए ब्लॉग गुटे गुटे आ देखिबा आज काम धंदा कोन। आपण तो ब्लॉग देखु ना दी भल आबे केही हेले ब्लॉग टा देखंतु। आ जदी भल लागे बोले लाइक करंतु। चलतु जी आज तो झील पूजा कर देछि, मु खाली प्रणाम कर देके आसीबी। तापरे रोषे बास कौन देखिया टिके। आ कालीर बासी पूरी सब तरकारी थुआई जे झील को ड्यूटी दवा पाए बोली करथिली। पूरी तरकारी करथिली, चना तरकारी पूरी करथिली। आ चना तरकारी पूरी अच्छी ता खाइदवा टिके जलखियाटा, तापरे रोषे बास रे लागि पड़िबा। तो फ्रेंड्स जलखिया खाई देकी परिया पत्र सब कटाकटी हो गला, आलू सीझे बसई देती, भातरा हो पिला जाई नहीं आसला झील ठंडा हो खाली पानी बाहर परिया पत्र कटा होगा टे आगे पिला आलू टाक फुटण करदे से मैंने खाईदे। तापर जहाँ रोषेबास करिया शाग धरिकी आसी बछा बछी करवा। चलतु जा यहाँ ये जो फूलकोबी नाड़ीर पिठो भजा टे करदे कौच कौन कौन अच्छी चाउल चूना बेसन फेसन गोली टे पकईदे ता देहरे। चलतु आज तो पखाड़ करिया, पखाड़ सब कौन कौन टे आइटम करदे पखाड़ा खाइला भाया। बंधाकोबी भाजीदेवी, तापर शाग वर्गा बाछिकी बसई बछा बछी है शाग आनी झील। बंधाकोबी भजाटा टे बसईदा फुटण करदेकि ता देहरे बंधाकोबी को पकईदेली। एबे टिके ग्रीन मटरटा टे पकईदेली, तापर लंका गुंड, हलदी गुंड, मसला गुंड, लुण सब पकईदा। पकईदेकि भला टे घंटा घंटी करदे। घंटा घंटी करदेकि घोड़े छाड़देवा सीझापी। सी सीझिला भितर एपट टे बसईदेवा टे आहरी जो फूलकोबी नाड़ को टे सीझापी बसईदेवा टे लुण पकईकि सी सीझीगले तादेहरे चाउल चूना टे सब गुला गुली कर मसला मसला टे तावारे पकईदेवा पिठो भजा।
ଏବେ ତ ରୋଷେଇଟା ସରିଗଲା ପୁରା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ରୋଷେଇ ସବୁ। ଏବେ ମା ଝିଅ ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ। ନାତିଆ ହାଉ ହାଉ ହେଉଛି। ଟିକେ ମା ଝିଅ ନେଇ ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ। ଦୀପା ନେ ଆଜିର ପଖାଳ ଥାଳିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ତ ପଖାଳର ସବୁ ଯାକ ଆଇଟମ୍। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଠାରେ ରଖିବି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ।